Also myself, DJ Fights from Pune. चलो भाई भोलेनाथ के भक्त सगळ्यांनी दोन्ही हात वर करायचं. ओय भोलेनाथ के भक्त हात ऊपर उडी कमान. 1 2 very go. छत्रपती संभाजी महाराज की अभिषेक सत्तर आजभर DJ Fights from Pune. चलो भाई भोलेनाथ के भक्त सगळ्यांनी दोन्ही हात वर करायचं. ओय भोलेनाथ के भक्त हात ऊपर उडी कमान. 1 2 very go.